आज आम जोटा कि कैबिनेट निष्पत्ति नहीं जोटा यूनिफाइड पेंशन स्कीम तारी विषय आम आज विषय आलोचना करवा जोटा कि दुईटा विषय आम आलोचना करवा गोटे हूँ जो पूर्वर थिला एनपीएस जोटा कि न्यू पेंशन स्कीम आबे जोटा कैबिनेट मंजूरी करिछि अश्विनी वैष्णव जोटा कि अनाउंसमेंट करिसेंती यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये दुईटा स्कीम विषय आम आलोचना करवा जोटा कि वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई कार्यकारी हवा को जाउछि तार विषय आम आलोचना करवा जोटा कि न्यू पेंशन स्कीम भल ना आपणकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम भल से दुईटा विषय आम आज आलोचना करवा जोटा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम कैबिनेट सैंक्शन अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉई जोटा कि बेनिफिट पाई परिवे एप्रिल 1 2025 लागू करने को जाउछि बुझिपारे पूर्वर जो एनपीएस सिस्टम टी थिला सेटा होची 2004 रे एटा इंट्रोड्यूसन हेतिला आ सेटा जोटा कि कवर हेतिला गवर्नमेंट एम्प्लॉई मानक पाई एटा किंतु 1 एप्रिल 2025 रु लागू हबो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तार बेनिफिट विषय जानिबा जोटा कि यूपीएस सिस्टम टी एथरे जोटा कि आपणकर फिक्स मंथली इनकम रहिबो जोटा कि पेंशन अमाउंट को फिक्स्ड करिछि यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे पेंशन टी केमिति कैलकुलेशन हबो जोटा कि आपणकर लास्ट रिटायरमेंट एज रो 12 मास रो जहाँ बेसिक वैल्यू थिबो तार एवरेज करा जिवो एवरेज रो जो बेसिक वैल्यू रहिबो तार 50% आपणकर आसिव पेंशन पाई परिबे से बेनिफिट कहा फुल पेंशन मिल पारिबो ना जो मानकर सर्विस पीरियड 25 वर्ष रु अधिक होइतिबो बा 25 वर्ष होइतिबो सही माने ए बेनिफिट टी नै पारिबे जोटा कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम रे आसिव फैमिली पेंशन एंड मिनिमम पेंशन एथरे मिनिमम पेंशन जोटा रोची 10,000 टंका जोटा कि मिनिमम आपण को 10 वर्ष कंप्लीट करबा आवश्यक जदि आपण 10 वर्ष कंप्लीट करूचंती आपणकर पेंशन टी फिक्स जोटा कि 10,000 पाई परिबे बुझि पले आ 25 वर्ष रु कम जदि भी होची से 10,000 अमाउंट होची फिक्स अमाउंट 25 वर्ष रु अधिक जदि सर्विस पीरियड रोची आपणकर ताहले फुल पेंशन पाई परिबे एथरे फैमिली पेंशन भी रोची इन केस ऑफ एम्प्लॉय डेथ जदि के एम्प्लॉय रो डेथ हो जाउची द फैमिली रिसीव द 60% ऑफ द बेसिक वैल्यू इमीडिएटली करा जिवो सेकेंड स्टेप रे हम देखिबा लॉन्ग जंप पेमेंट एंड ग्रेच्युटी एथरे मध्य ग्रेच्युटी सुविधा अच्छी लॉन्ग जंप आपणकर ग्रेच्युटी पाई परिबे जोटा कि एम्प्लॉय रिसीव लॉन्ग जंप पेमेंट एडिशनल टू द ग्रेच्युटी एंड दिस पेमेंट विल बी कैलकुलेट as 1/10 of the monthly emulation for the every 6 months of the completed service जोटा कि 10% 10% आपणकर 1/10 of the monthly remuneration जहाँ आपणकर गोटे मासर जहाँ सैलरी रोला तार हूँ 1/10 आपणकर एवरी 6 मंथ कंप्लीट सर्विस सैला पर तार रेमुनेशनटा एडिशन हम लॉन्ग जंप डज रिड्यूस द आदिम पेंशन अमाउंट आ पेंशन अमाउंट रिड्यूस हेनी सेकेंड बेनिफिट पाइबे इंडेक्सेशन बेनिफिट जोटा कि महंगा भत्ता इन्फ्लेशन ओवर टाइम महंगा भत्ता मध्य एथरे बेनिफिट आपणकर पाई परिबे यूनिफाइड पेंशन सिस्टम रे नेक्स्ट आम कंपैरिजन करवा जोटा कि न्यू पेंशन स्कीम आ ओल्ड पेंशन स्कीम रे न्यू पेंशन स्कीम आ ओल्ड पेंशन स्कीम रे डिफरेंस होची आपणकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम रे आपण आश्योर फिक्स्ड मंथली पेंशन पाइबे किंतु न्यू पेंशन स्कीम रे कोनोसी आश्योर मंथली फिक्स पेंशन नाही सेटा होची मार्केट लिंक मार्केट ऊपर जहाँ डिपेंड करिवो रिटायरमेंट समय रे सही अनुसार आपणकर बेनिफिट पाई परिबे आ यूनिफाइड सिस्टम रे आपणकर आश्योर फैमिली पेंशन अच्छी फिक्स्ड अच्छी किंतु एनपीएस रे आश्योर फैमिली पेंशन फिक्स्ड नाही भ्यारी करिवो
ଆସ୍ୟୁର୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ପିରିୟଡ଼ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 10,000 ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଫିକ୍ସଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ NPSରେ ସେଭଳି କୌଣସି ମିନିମମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫିକ୍ସଡ୍ ନାହିଁ। ୟୁନିଫାଏ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ 10,000, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି 10,000 ଆମାଉଣ୍ଟର ମନ୍ଥଲି ଫିକ୍ସଡ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ୟୁନିଫାଏ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ NPS ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସେସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପାରିଜନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ୟୁନିଫାଏ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆପଣ ଲମ୍ପସମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପର ଆନାଉନ୍ସର ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରାଚୁଇଟି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ୟୁନିଫାଏ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ NPSରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଭଳି କୌଣସି ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିବେ ତାର ଯେଉଁଟାକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ 60% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଫାଏ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଚୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର 4-5ଟି ହେଉଛି ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପାରିଜନ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆଉ ୟୁନିଫାଏ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ। ଆଉ ଅଦର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି NPS ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଛି ଜଏନିଂ ଆଫ୍ଟର ଦ ଯେଉଁଟାକି ଜାନୁଆରୀ 2004 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ NPSଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 60% ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଯେବେ କରିବେ ଆପଣ ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସରପ୍ଲସ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି ରହୁଥିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିବେ। ଆଉ 40% ରହୁଥିଲା ଆନୁଇଟି ପ୍ଲାନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କାଲକୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ପେନ୍ସନ୍ ରହୁଥିଲା ସେଇ 40%ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି NPS ତ ଆମେ କରିଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର UPS କେମିତି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁବିଧାଟି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଅପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ NPSରୁ UPSକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଥିବ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି UPSରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରିବ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏରିୟର ହିସାବରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି 2-3 ପ୍ରକାରର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଷ୍ଟଡ଼ି କରୁଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛୁ UPSରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି NPS ଅପେକ୍ଷା। 2 ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଏସନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ, ସେମାନେ NPSରେ ଅପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଭୋଲାଟାଇଲ୍କୁ ସହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ UPS ସିଷ୍ଟମକୁ ଅପ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦୁଇଟିର ମେରିଟ୍ ଆଉ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବର ରିସ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଜଣାଇ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ PDFଟି ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କଟି ଦେଇଦେଇଛି, ଏ PDFଟି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିଫାଏ ସ୍କିମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା NPS ସ୍କିମ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।